मद पिउथिले देखीदेला बोली ब्लेड्रे हाथ काटी क्षत स्थान रे लुण मारिले ए कथाटी कहला बेलू लगुच निश्चय केउठी ना केउठी रैगिंग हो से प्रकार घटना भी सामना को आसी बंद कोठरी भितर गोटे छोट छुआ को केमिति निर्यातना दि जाइछि। मयूरभंज जिला खुंटा थाना बासीपिठा एसएसडी हाईस्कल एभली सांघातिक अभियोग आसी स्कूल हॉस्टेल रे रहुथिबा बारिपदा भुगुड़ाकटा अंचलर षष्ठ श्रेणी जड़े छात्र को हॉस्टेल रहुथिबा नवम श्रेणी छात्र माने एभली निर्यातना दैथिबा अभियोग आसी नवम श्रेणी छात्र माने बसी हॉस्टेल रे मद पिउथिले आउ एक कथाटी को षष्ठ श्रेणी छात्र जनक कुआडे देखी देइथिला आउ एने प्रधान शिक्षक को जणाइथिला फल उत्त्यक्त होइथिले नवम श्रेणी छात्र माने एवं ताकु ता परदिन गोटे रूम भितर लुहा रड रे माड़ मारिथिबा अभियोग होइछि। हाथ को मध्य ब्लेड रे काटी देइथिले केवल सेतिक नुहे विधा गोइठा मारिबा सह सेई क्षत होइथिबा स्थान रे लुण मारी निर्यातना देइथिले ता सहित सीमा सरहद डेई छात्र माने छुरी देखेई तांकु जीवनरू मारिदेबाक भी धमक देइथिबा बड़ सांघातिक अभियोग आसी छात्र जनक परिवार लोकन को जणाइबा परे खुंटा थाना रे एने लिखित भाव में अभियोग होइछि। अभियोग को आधार करी पुलिस तदंत करुछि। माड़ मारिथिबा छात्रों को अभिभावकों को पुलिस डकाइछि। तार नाम जानिथिली से नाम जानि के सब हेड सर को जानिथिली हेड सर कहले कि मु ताको कथा बुझिबी तुम रूम जा तापर भाई माने मते किछि दिन पर मते रूम डाकिले पचारले तू कहा मन कंप्लेन दे चुकी कहले नाम देनी तापर से माने पिटवा स्टार्ट कर देले पिटवा स्टार्ट करले ए हाथ मोर गामछा देकिना रोड रे बांध देले घुसा मारले ए नाक रक्त बाहर देले बेल्ट रे मारले मुंड फुटले हाथ काटी देले हेड सर को कहला पर हेड सर ताको डाकी देले हेड सर मते किछि कहन ताको खाली गाड़ी देथिले एवं मते रूम पठेइ दिले परीक्षा छुट्टी पर आसीतिला ता जो छुट्टी सरी आसला परदिन पाखर आमे कहू तू हॉस्टल रेडी हो ता खाद्य पद्य सब नहीं आसला आमे तू हॉस्टल में रेडी हो तो कहू माँ मुझे हॉस्टल जीविनी अन्य हॉस्टल जीवी तार खाली गोटे कथा मुझे हॉस्टल जीविनी मुझे कि जीवनु ताको पुणी बाड़ेली मुझे पिला बदमाशी करुच्ची तार माने से एते डरिकी थिला एटा मासे पूर्वर कथा से जनईनी ताको मासे हो गलानी माड़ जो भलिया हेची हाँ थाना काली जाइतिले थाना काली थाना रू आसी रात 2टारे केस कराई थाना केस कराई से पिला नारे शिक्षक को जते प्रधान शिक्षक को फोन मारलु तार एमती सब हेइतिला कि सार कहले हां हेइतिला आपण हमको कोन पई जणैलेनी ना जो पिला माने ताको सेई भलिया करितिले से पिलियारो गार्डियन को सार डाकितिले हमको कोन पई जणैलेनी हम पिला माडो खाइछि एते जदी किछि हेइ जाइतांता 15 तारिख रो 2025 रो फेब्रुआरी मास नहीं नहीं आमे तो किछि जानि नतलो एते दिन किछि जानि नतलो काली से हमको काली सकाळ जणैलाठू आमे जानिलु जिंसरा तापर जते जानिली मु संग हॉस्टल फोन करली आपण ता हेडमास्टर को पचलली मोर सारे एमती कोन घटना घटला पो कहूजी न आज्ञा हम सेमती हेला मोला आपण कल जणैलेनी घटना कोन हेतला नहीं कि आपण सेते में व्यस्त होंतनी आ आमे जो पिला माने सब करथिले से पिला को आमे डाकी बुझेसि देइछु आ ताका नारा आमे लिखिछु आ समान से भूल केबे करिवेनी आमे चाहूछु जिनसडा जो जो माने दायित्व थिले हॉस्टल दायित्व जो माने सेई दिन जो हॉस्टल दायित्व थिले ताको दायित्व समान से करि नाहती जेतु पिला एते समय धरि रूम भीतर बंद रहिला ताको नजर से नेलेनी आउ जदि नहीं चंती समान हमको जणै नाहती जिनस घोड़िया पई चाहूचंती तो ए जिनसडा को सटीक भाव रे ताको तनाघन करा जाऊ आ जो माने सब भूल करछन जो माने बाडे पिटा करछन 8-9 जन पिला ताको ऊपर कठोर दंड दिया जाऊ ताको रेस्ट्रिकेट करा जाऊ हॉस्टल लु आ ताको जेल सुधा घर पठा जाऊ से पिला घर को जाइछि तार नेक्स्ट डे रे से घर को जाइछि घर पुणी से बैक करिछि पुणी से मार्च मास 25 तारिख से घर को जाइछि सेते पर्यंत आमको से कहि नाही किबा तार गार्डियन को मध्य से कहि नाही स्कूल को गतकाली तक फेरिया बेले तांकर गार्डियन तक कहिछन जे चल चल स्कूल छाड़ी आसीबी से पिला एबे कहूछि जे मते से थोरटिया रेगिंग हेतला ना आ करथिले एबे तो से कहूछि सेही दिन ही रेगिंग हेतला ना निश्चित भाव में गोटे संवेदनशील माने गोटे कथा छोट पिलाटा को गोटे माड़ मारिबा माने ब्लेड रे काटी देबा पुणी काटिबारे लुण लगेबा एटा गोटे निश्चित भाव में संवेदनशील कथा एवं ता ऊपर नहीं कि आम गुरुत्व देकी आम तदंत करूँ निश्चित भाव में दोषी जी हम ता विरुद्ध आईन अनुसार जी माने कार्यानुष्ठान नवा कथा आम निश्चित भाव नबू से तेणु स्कूल भितर एमिति गोटे अभावन घटना केमिति घटिला अधिक आलोचना करबा मयूरभंज ब्यूरो हेड सत्यजित सोम आम सहित जोड़ी सत्यजित आम विभिन्न समय देखू जे कॉलेज रे बा विभिन्न बड़ बड़ शिक्षानुष्ठान रे ए प्रकार जदिओ आमे देखुचे जे नियंत्रण भितर को अनेक किछि आसिलानी तथापि किछिटा ए प्रकार जो रैगिंग कथा सामना को आसी थाए किंतु एठी स्कूल रे गोटे जोठी पिला माने
ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେଗିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଯୋଉଠି ସ୍କୁଲ କଥା ଆମେ କହୁଛି, ଯୋଉଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ কিভাবে ভাবে এত বড় ঘটনা ঘটিলা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ জাঁপারে না, নিশ্চিত ভাবে তাহা এক প্রশ্নবাচী। দেখুন আমি কহবা স্কুল হতা মধ্যকু যেতবে কি মদ কোঠু আসিলা তাহা এক বড় প্রশ্নবাচী। ঘটনা ঘটিছি 1 মাস পূর্বরু, গত ফেব্রুয়ারি মাস 15 তারিখের ঘটনা, যেতবে ছাত্র জনক দেখিলা 8-9 জন নবম শ্রেণীর ছাত্র স্কুল হতা মধ্যে বসি মদ পিউলে, সে প্রধান শিক্ষক যাই জনাইছিলা ঘটনা সম্পর্কে। প্রধান শিক্ষক সে ছাত্র মানুষ মধ্যে ডাকিলে, তাঙ্ক অভিভাবক মধ্যে ডাকিলে এবং ঘটনাকে তাকে গালিগুলজ মধ্যে করে। মাত্র পরবর্তী সময়ে ছাত্র যেতবে যে নবম শ্রেণীর ছাত্র মানে অনেক সেমানে এই ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রକୁ ডাকি তাকে নির্ধুম মাড় মারিলে। সেটি যে অভিযোগটি মানে যে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র যেভাবে ভাবে সূচনা দেলা প্রধান শিক্ষকଙ୍କୁ নবম শ্রেণী ছাত্র কিছু মদ পিউଛନ୍ତି বলি সে সম্পর্কে সিଏ সূচনা ଦେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ কেমিতি জানিলে? নিশ্চিত ভাবে সেটা বি এক বড় কথা। যদি ছাত্র মানে জানিলে কিভাবে ভাবে সেই সম্পৃক্ত ছাত্রটি অভিযোগ জনাইছি প্রধান শিক্ষক নিকটরে, তাহা মধ্যে এক বড় প্রশ্ন। মানে সেইটি প্রধান শিক্ষকর মধ্যে গুরু দায়িত্ব রহুছি যে কিভাবে ভাবে তাঙ্ক স্কুলে কোণ ঘটুছি, যদি কেহি সূচনা দৌছি অন্ততঃ তার পরিচয় গোপন রহবার আবশ্যকতা রয়েছে, নচেত এ প্রকার স্থিতি উৎপন্ন হইপারে। সে কথাটি তাঙ্ক মনকু আন্দোলিত করিবা কথা। দেখুন সম্পূর্ণ দোষ এবে স্কুল কর্তৃপক্ষ উপরকু আসুଛି। যেতবে কহবা আমি এত বড় ঘটনা স্কুল হতা মধ্যে ঘটিগলা, যেতবে কি ছাত্র মানে মদ পিউলে, দ্বিতীয়ত এক ছাত্রକୁ স্কুল মধ্যে এক রুম মধ্যে পশাই নির্ধুম মাড় মারিলে, ছাত্র জনক লহুলুহাণ হয়েছিল, তাহা মধ্যে কর্তৃপক্ষ জাঁপারি না। নিশ্চিত ভাবে এহা যে হস্টেল ওয়ার্ডেন কথা কুহতু কি স্কুল প্রধান শিক্ষক কথা কুহতু কি অন্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কথা কুহতু, তাঙ্ক পাই বি এবে বড় প্রশ্নবাচী সৃষ্টি হচ্ছে। কাহিঁকি সেমানে একথা জাঁপারিলে না, একথা কাহিঁকি সেমানে এভয়েড কলে, যদি জানিলে কাহিঁকি এভয়েড কলে এবং যদি জানি নথিলে কাহিঁকি জাঁপারে না। নিশ্চিত ভাবে এবার প্রশ্ন উঠুছি সমস্ত মনে, অভিভাবক মান মধ্যে প্রশ্ন উঠুছি। আজি এই ছাত্র প্রতি হয়েছি, কালি আউ কেউ ছাত্র প্রতি এভাবে ঘটনা ঘটব তাহা মধ্যে কই হব না। যেভাবে ভাবে কি এক আদিবাসী হস্টেল কথা আমি কହୁଛୁ, আদিবাসী হস্টেলে সুরক্ষা পাই সরকার বিভিন্ন যোজনা করুଛନ୍ତି। কিভাবে হস্টেলে ছাত্র মানে রহিবে খাইবে তাকে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়া যাଉଛି। সত্যজিৎ যেমতি আমি দেখুଥିଲେ যে পিলাটির বাপা মাঙ্কর প্রতিক্রিয়া যেভাবে ভাবে তা পরিবার পক্ষর কুহযাଉଛି যে সে পূর্বরু মধ্য মানে সূচনা দেইছিলা কহিছিলা, কিন্তু বোধবে তাকে গুরুত্বর সহিত প্রধান শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ নেই নাহান্তি। দেখুন যেতবে কহবা যেতবে প্রধান শিক্ষক প্রথমে সে জনাইছিলা কি মদ পিউଛନ୍ତି স্কুল হতা মাধ্যমে ছাত্র মানে যে অভিযোগটি নেই না প্রধান শিক্ষক পাখু যাইছিল ছাত্র জনক, সেতবে যদি গুরুতর ভাবে কোনসি অ্যাকশন নিয়া যাইথান্তা তাহলে বোধ হুয়ে এই ঘটনা ঘটি নথান্তা। পরবর্তী সময় যে ঘটনা ঘটিলা তাহা ঘটি নথান্তা। প্রধান শিক্ষক হালকা ভাবে নেইଛନ୍ତି ঘটনাକୁ এবং যে ছাত্র মানে এভাবে কার্য করতে হীন কার্য করতে স্কুল হতা মধ্যে মদ আনি পিউলে, তো নিশ্চিত ভাবে তাঙ্ক উপরে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নেবার সময় ଥିଲା সেতবে যেতবে কি প্রধান শিক্ষক এই অভিযোগକୁ পাইଥିଲେ। মাত্র সেতবে কৌশি কার্যানুষ্ঠান নেই নথিলে, কেবল ছাত্রମାନଙ୍କୁ তাগিদ করে ছাড়ি দিয়েছিলে যাহা সূচনা রয়েছে। প্রধান শিক্ষক মধ্যে সে কথা নিজে স্বীকার করছেন। তেমন কাহিঁকি সে সময় এত বড় ঘটনাକୁ চাপি দিয়াগলা, এত বড় ঘটনা কাহিঁকি সে কৌশি কার্যানুষ্ঠান নেলে না, নিশ্চিত ভাবে তাহা বড় প্রশ্ন। অন্য গোটে কথা হচ্ছে স্কুল হত্যা মধ্যে ছাত্র মানে ছুরি পাইলে কোউঠু, যাহাকু কি নেই এই পীড়িতাଙ୍କୁ ସେମାନେ হত্যা সম্পদ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ছাত্র জনক ସେ ছাত্র মানে স্কুল হত্যা মধ্যে ছুরি কোউঠু পাইলে তাহাକୁ নেই বড় প্রশ্ন উঠুছি। এবং যে স্কুল ক্লাসরুম ভিতরে এক শ্রেণীগৃহ মধ্যে তাকে পুরাই মাড় মারিলে, তো এত বড় ঘটনা ঘটিগলা তথাপি কেହି জাঁপারে না কেমিতি। নিশ্চিত ভাবে সম্পূর্ণ দোষ আমি কইপারা কোউটি না কোউটি সুরক্ষারে ঢিলা থিলা বলি এভাবে ঘটনা ঘটিবাকু স্কুল কর্তৃপক্ষ জাঁপারে না বলে কুহযাই। সত্যজিৎ আম সহিত সামাজিক কর্মী সূর্যমণি রাউল যোড়ি হয়েছেন। সুত রাউল স্বাগত করিবা আলোচনা কু। ये गोटे अति संवेदनशील प्रसंग रही, कारण विशेषकर जो छात्र रैगिंग शिकार होइछि एवं जो मात्रा रे रैगिंग जो भली भाबरे ताकू करा जाइछि, ये निश्चय गोटे स्पर्शकातर प्रसंग। आउ सेपटे जो माने रैगिंग करिसंती से माने मद पिउथिले, माने जो नवम श्रेणी छात्रों कथा कहा जाउछि सेमाने कुआडे मद पिउथिले। आउ सेही समय रे एई छात्र जनक षष्ठ श्रेणी छात्र जनक देखिदेला, ता फल से जाकि प्रधान शिक्षक को जनईला जे एभली स्कूल हता भितर मद्यपान करुछंती। तापरे सेमाने
କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସେଠି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାତକୁ ବ୍ଲେଡ୍ରେ କାଟିଥିଲେ, ଛୁରୀ ଦେଖେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଉଭୟ ନାବାଳକ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ଯାହା ହଉଛି ଏଥିରେ 9th କ୍ଲାସ ପିଲା ମଦ ପିଇବେ, ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲ। ହଁ, ଜୁଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସିର ମାନେ ଯୋଉ ବାଳକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରିକ ବିହେଭିୟରାଲ ଇସ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ସେ କୋଉଠି କାହାକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 9th କ୍ଲାସ ପିଲା ଆଉ 6th ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ଡରରେ ଭୟରେ। ଏ ତ ପୋସ୍କୋ କେସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ହବ, ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁଯାୟୀ ତ ପୋସ୍କୋ କେସ୍ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ବନିଯାଇଛି। 9th କ୍ଲାସ ପିଲା, ସ୍କୁଲ ପିଲା এই ପ୍ରକାରର ଘଟଣାର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, ସେ ସ୍କୁଲ ବଦନାମ ହବ। ପ୍ଲସ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ 9th କ୍ଲାସ ବୟସ ଅତି ଜୋରେ 14ରୁ 15 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେକୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ବୁଦ୍ଧିମତା, ମୁଁ ଭାବୁନି ସେ ବୁଦ୍ଧିମତା ହିସାବରେ ସେ କିଛି କରିଛି। ଆଉ ଯୋଉ 6th କ୍ଲାସ ପିଲା ସେ ତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ରୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି, ଇଏ ତାକୁ ଡରେଇକିନି ଯାହା କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛି ଏମିତି। ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି କେବଳ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ କେମିତି ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଥିଲା, ମଦ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି କେହି ବି ଟେର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ଏଇ ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ପାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଫିସିଆଲି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ପବ୍ଲିକରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକିନି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ମଦ କିଣି ଆଣିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି କେହି ଦେଲା, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ କେମିତି ମଦ ପିଉଥିଲେ କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କେମିତି? ତା ସହିତ ଏ ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୂଚନା ପାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, रैगिंग करागला, जो मात्रा रैगिंग संपर्क में दर्शक को सूचना देउथिलु, ये निश्चय गोटे अति गर्हित विषय वस्तु रही जे प्रकार घटना केमिति स्कूल भीतर रोची एवं से संपर्क में स्कूल कर्तृपक्ष केमिति जानी पारु नाहंती। बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त सूर्यमणि राउल और सत्यजित सोम। बहुत दुखर विषय। आज्ञा बहुत धन्यवाद आलोचना आमस्त रही।